ॐ गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। प्रिय दर्शक बंधु, पूजारे नड़िया कहीं भंगा जाए, नड़िया पछरे लुचिथिबा आध्यात्मिक रहस्य कौन आज जानिबा एही वीडियो माध्यम रे। आपण मंदिर जाइथिबे, पूजा करिथिबे, होम यज्ञ देखिथिबे। प्राय प्रत्येक शुभ कार्य रे आमे एक जिनिस निश्चित भावे देखु, ताहा थाए नड़िया। किंतु केबे भाबिछंती कि पूजारे अन्य फल थिबा सत्वे नड़िया को एते महत्व दिया जाए कहीं? नड़िया को कहीं भगवान का आगे भंगा जाए? यह केवल एक परंपरा ना यह पछरे लुचिछि कौनसी गभीर आध्यात्मिक संदेश? आउ नड़ियार बाहर शक्त खोल भितरे धला अंश एवं ताहार जल एसबू कौन कौनसी प्रतीकात्मक अर्थ रही? आजिर एही वीडियो रे आमे एसबू कथा विस्तार रे जानिबा, तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। प्रिय दर्शक बंधु, नड़िया को कहीं पवित्र मना जाए? भारतीय परंपरा रे नड़िया को एक पवित्र फल भावे ग्रहण करा जाए। पूजा, व्रत, यज्ञ, गृह प्रवेश, विवाह, नुआ कार्यर आरंभ अनेक शुभ अवसर रे नड़िया व्यवहार हुए। यार एक विशेषता हेउची नड़ियार भीतर अंश को अनेक परंपरा रे पवित्र और शुद्ध भाव रे देखा जाए। तेणु भक्त नड़िया को भगवान निकट रे अर्पण करी निजर श्रद्धा प्रकाश करती। नड़िया भांगिबार सबुठारु गभीर अर्थ कौन? आसंतु से विषय रे आलोचना करिबा। दर्शक बंधु, नड़ियार बाहर खोलटी बहुत शक्त। यहाकू मनुष्यर अहंकार, गर्व और मु भावर प्रतीक भावे बुझा जाई पारे। जेतेबेले आमे भगवान सामना रे नड़िया भांगुछु, सेतेबेले यार आध्यात्मिक भाव हेउची, हे प्रभु, मो मनरु अहंकार दूर कर, मोर मु भाव को तुम चरण रे समर्पण करुछि। अर्थात नड़िया भांगिबा बेले एक फल भांगिबा नुहे, या हेउची निजर अहंकार को भांगिबार एक सुंदर प्रतीक। बाहर कठिन, भितर नरम मनीष जीवनर शिक्षा। नड़िया को भल भाव देखंतु। बाहरे शक्त खोल, किंतु भितरे नरम धला अंश एवं मीठा जल। यह आमको एक गभीर शिक्षा दिए। मनीष मध्य जीवन रे बाहर जेते कठिन देखा जाऊ, ताहार भितरे दया, प्रेम और करुणा रहिबा आवश्यक। तेणु नड़िया आमको कहे, बाहर देखा जाउतबा रूप नुहे, मनर पवित्रता ही प्रकृत मूल्य। नड़िया जलर प्रतीकात्मक अर्थ कौन? दर्शक बंधु, नड़िया भांगिले भितरु जल बाहरे। यही जल को आमे प्रतीकात्मक भाव रे निर्मलता और पवित्रता सहित जोड़ी पारिबा। भक्तंक भाव हेउची, हे भगवान, मोर मन मध्य यही जल भली निर्मल हेउ। आमर चिंता, कथा और कर्म पवित्र हेउ। यह ही प्रकृत प्रार्थना। नड़िया भांगिबा माने निजकु समर्पण करिबा। भक्तिर सबुठारु सुंदर भाव हेउची समर्पण। मनीष भगवान को कहे, प्रभु, मोर जेते सुख दुख, चिंता, आशा और भय सबु तुम चरण रे रखिदेली। नड़िया अर्पण सही समर्पणर एक प्रतीक होई पारे। शुभ कार्य रे नड़िया कहीं दरकार हुए? घरे प्रवेश हो, नुआ गाड़ी पूजा हो, व्यवसाय आरंभ हो, किंबा कौनसी धार्मिक अनुष्ठान, नड़िया अर्पण करिवार परंपरा अनेक स्थान रे रही। एठारे नड़िया को
ମଙ୍ଗଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଶୁଭାରମ୍ଭର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କଳସ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ କାହିଁକି ରଖାଯାଏ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ପୂଜାରେ କଳସ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ। ପୂଜାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏକ କଳସରେ ଜଳ ଭରି ତା ଉପରେ ପତ୍ର ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ରଖାଯାଏ। ଏହାକୁ କଳସ ସ୍ଥାପନା କୁହାଯାଏ। କଳସ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ। ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ରଖାଯିବା ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ନଡ଼ିଆର ତିନୋଟି ଚିହ୍ନ। ନଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନିଟି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକ ପରମ୍ପରାରେ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିନେତ୍ର ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ନଡ଼ିଆକୁ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ସର୍ବସମ୍ମତ ନିୟମ ବୋଲି ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରଚଳିତ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଓ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭାବେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୁଏ କି? ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କେବଳ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବ, ଏଭଳି ଦାବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସତ୍କର୍ମ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିଷ୍ଠା। ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ସେହି ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଏତେ ସବୁ କଥା ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ପାଉ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫଳ, ଫୁଲ, ଧୂପ, ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅର୍ପଣ ହେଉଛି ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଓ ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜାରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବେ, କେବଳ ଏକ ଫଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ କହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, ମୋର ମନକୁ ପବିତ୍ର କର, ମୋତେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଏହି ଭାବନା ହିଁ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନ୍ଦେଶ। ପୂଜାରେ ନଡ଼ିଆର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନଡ଼ିଆର କଠିନ ଖୋଳ କ'ଣ ପ୍ରତୀକ କରେ? ନଡ଼ିଆ ଜଳ ଓ ଧଳା ଅଂଶର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ। ନଡ଼ିଆକୁ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ ସହିତ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ାଯାଏ? କଳସ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ କାହିଁକି ରଖାଯାଏ? ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା। ନଡ଼ିଆର ତିନୋଟି ଚିହ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁର ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଥିବେ। ମୋର ଆଶା, ନଡ଼ିଆ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଅଂଶ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜିକା ସମାଜର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସମ୍ୟକ୍ ଉତ୍ତର, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁର ପିତାମାତା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରକୃତ ଭାବ କେବଳ ଫଳ ଭାଙ୍ଗିବା ନୁହେଁ, ଏହା ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଓ ମୁଁ ଭାବକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବନା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଧାର୍ମିକ ଓ ପୌରାଣିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅମୃତବାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି, ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।